لله رب العالمين. الحمد لله المنعم على عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ومبارا على تنتو على نمبر تنتويرا تنتوي وايبيا كونيدي ما على به يمانغا كيرين لما أكلوا ونيرا مانغانا هم فيندير نيمة مانجيرا مانجينا هم فيندير فيرة مانجيرا مانجينا هم نور فيبير ناغا كونيدي به أها كونيدي ما umbara sidiya ala makirin nara mangya kafiyo mana be umbara sidiya unkunti muhammad ala ka kunyi nara ka khaira nara neme nun kisi na khaira na kambe no ka dimba be no ka sahabatu be anu miri birin na ganna bira fora wal fanyira bafira imam bira fora ima kuya fi kubira hadine sarifi malogona ala kana sarfan fi ma ya rabbal alamin. كسيرا كسينا خمويا لهم بين كسنا كسيكو عباد الله، اتقوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واعلموا أن شهر رمضان سيحل عليكم بعد قليل ضيفا كريما، وشأن الضيف أن يكرم، فماذا أعددتم لضيفكم؟ فيجب عليكم أن تجعلوا من رمضان بداية توبة النصوح ونقطة انطلاق إلى فعل الطاعات، فقدروا قدره واسألوا الله أن يبلغكم رمضان وخذوا أموركم بالجد، فكم من النفوس سامت عام الماضي ولن تسوم هذا العام. فأيها المذنب، إن رمضان يدعوك أن تطهر قلبك وتحرص على ما ينفعك. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل الذي يمد يديه إلى السماء داعيا ومتضرعا يا ربي يا ربي، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له هذا وأنا يستجاب له بذلك. ngakiri muslimi khame anun gina dimmedi furi wondan na gambara wonyete masto wombara fa yume wonga fa khutubera me ba a folo ma khutubera me fi namma nadangi khambi yume tifi soto. Allah wonna sahabu ya rabbal alamin khutube bara won khili aw ngaga wala yarantan wotan womman gawon yatelu aya mori keya namma khutube bara yamorti na kanna la khuira khutube bara yamorti na kanna nam yomme khuira e gayetelu na keya ma fanyira na gammu fan ibane yena luna fiu hali na farakum ma be ato febe kiyuk alugore yira itanga bila fora nadangi xammi womba nga womma ku ya febir na barna xanna haram ya womma womma nga ko na fala fe sungor kike amu buma ya kosiya fo ali afamene womma ko no khoyena ra na gambiya khabara wolli ina hamma forto ko ina biento wonno sungori fana nakine khabara fa akolon ne na khoyena fa gemma batuina fa gemma na kan khoyara mo fera khoya fala ka humma atoli rinye kirin sambaya kirin kalmara sali mu finde ma khoyera yume mu finde ma khoyera kono wonna la ayat wonna sungor salimatu wonna dongin salimatu ne biri nye kirin sambaya kirin sungori go nye kirin sambaya kirin nana finde khoyera kono khoye bi yinara na danga kambinga kirin muslimi an khonye mu fe lamma garba khonye be khonye lamma na kabinya wommu se préparer khi wummu se ye lanyira baagi yete ye lanyira baagi sungori ba to fafi imale nan sarahi iyo atamara iture nan do ga boro fari iyo atamara ye nan do ga boro fari
ina ga sungori da sene atamara munse fara wonga wonturmati wonga faamu anaga waibiya gene wumma sungori da fole awonga tubine wumma rigi matubi da na hanseni yanga itauba nasuwa yinam fisa male sagi ba boro fari na ma sungori balwe iyo yinam fisa na turebe na kan do ga boro fari na ke bani tambiri mar sonde wai iyo yinam fisa birimbe iga batui figari iya telebilen figari afindik musira asingena na kanna besen gonna ntiya na kanu ne ni do boro tagi kana dandang kana yeba gadi yeme gadi yama filan kafiya na kanna itanni maligi tagi iya kolon ala kolon iga gindo amufan tabirin na kai tambe soboti gindo na ga fada ga soboti iga fe ku iya kolon ala matan dinara ala bara isu be iga bila fore kana fi duna bila rakama iga mangaya ga fe ku dalili na kan neira ala matan dira iga na fulisoto dalili na kan nei ala matandira iga lonni dalili na kan nei ala matandira iga imamu ya dalili na kan nei ala matandira gindora me kuma kan kolon ga tauba nasuha iga tubi alama fi gira foi ibile ne fora khabar rabanaki yinam findir sun qoriya do sira yinam findir préparation fanyira inga ke ina gamma kuya akhebu sun qori to lima sunnatira sambama sinnan inga ke ina gamma koraki akhebu sunnati fiama baina fiama amudu ba me mamuk khawonen denana ana fala menebe ada nyamma fala fa wonna wombur rafa kona folo mandema wonu nakam bargi folo mandema wonu nakam dogi folo mandema wonu nakam boro kolon folo mandema wonu nakam walima ajulaya kayama awalde kayama administration kayama métier kayama ana falu kiyot wonu ne nangene mo boro kuma afini sofera ariana wonu ne nan noma losi de wo boro ga fe ko afini losi ra tinal giyama sofi jahannama ala ariana fi ya rabbal alamin nga kene muslimi won gafamu afala feira sungori yara dogoki wonna nan falaki amanga findi nugtara aga findi poenna aga findi kirara nagam findiri ala khuisuira araba feira akhasabi akeyama alam me garba hadin nagina nani gumadangi muk nadangi kambi won mangala makula aga sungori kawonli won yalang gira sungori kawonli umman tere kamal khira sungori kawonli imunu na kan kola ngabara falebe igaraba ina kanli naraba maikine nga kerenyi na kan fema nga khebu na kan fema nga hinara na kan fema nga mafruku na kan makuyago nga khebu nga samba nga aradie mugo ga keren ya ala nar giriki amu kola makhri kon nabara nya khoyto amena na se de charge forto kunyaki adatul bilad emena kalfarida la awato wonna mato wamma dina ke bara forti ikhafi qaran afalifa ababe muwalibe imuwakilibe ikhano alqur'ane fahamude ikha qaran forti nage asar jinara afannage asar jinara atamara yidi medimara ananan qaranqi atubara qaran gwabar sa gunyi faqaluna kine khamara ba ma qaraira wali ana ga ide charger inu nagam bargi wa baba keren inu nagam bargi wonga keren inu nagam bargi ngata kiyama wonu nagam bargi baba kiyama iri de charger nema forte kobi forte lui ne kiyama ifanga lui kiyama muslimi yana kam mo gorin kayma hinnanti yara luna kiyama khabara be bargi na la umbirin geni ya rabbal alamin la ilaha illa allah muhammadar rasulullah nga kere muslimi wonga famu ala taala ga yamori na kanti wonyi wonga na suku sembera wonga na suku sobera anaga nila magbo wonga kere bore gbo wonu ne balora nye dangi khaira anaga tofare nemu wonyama sunfera afali yala wontanan sun fakhera wontanan sun alima kontofilira alimena furera nabara nabirin keren masoto tofare kayama itan nagam findi nyunu bitoera wonta gyanu nagam munabe خطبة ناقل فلا مغيو خلي فلا أين المذنب أيها المذنب
fulankafiya ane tanyi dabari ane yira nafiqiya ane yira détournement ane yira munye ane yira wule ane yira nabir muzinib eri yetrek biling alama biling ena ga wule fala masono an van hal sungari bareng bila masono munafiqiya fala masono hal sungari bareng bila masono mu détournement daba masono hal sungari bareng bila masono kheg bila ma bore indubi mansa ma bore fana dubul khira araba makina wumbe ina sungori barali birin kunyi ma filinki kona kirikui sungori barali ali mene birin yetem khuruki ali mene alquran nan tunna mefe ma sha Allah sungori na barago aba mara logo na kana sallo ko ali ma birin gila ma ina kam birin luna birin baraka na birin zero la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga kene muslimi wonga won yete yelang ala ka khira na ka masin wombe ana ka kame ka fe I to mene tembira bela kai te kala be marigi mbara sali marigi nyalang ira sima fima ira kobri fima ala magan maheri birina anu barake birina yetebe ana ga li mene ana kan domma haram ana kan falama haram ana kan soma haram ana pe ala taala na duwa wi ya madi ay tambara baraka détournement na bama I administration I walide mai fura bama itan imbamu I mimbar konna naganna fa na wangai dong akadong la afaq de na masen emu ga mala yara ha birim barakaki nagam birim baba barasto halala anga barasto halala birim barakato barakata le nandira nagan khagli dunda ma ala taala ka ya morima barakato nandira nagan khagli tinse ma ala ka ya morima dunia wangai na fahamu ko bari sote nan barakato yara la mangaya sote nan barkato yara la lonni sote nan barkato yara la munsana barkato yara duniya giri nakan khagli barara khara ala taala ka fema awama nakan wabira na fukara awama nakan ana luna barkato nan nago Allah barkatare nan dira nakan khagli bara dunda atan wa gonfe ala wa khoinan tunaki a kobri sote kui ala wa khoinan tunaki a mangaya kui ala wa khoinan tunaki agalon ni kui ala wa ko inan tunaki baraka tarina ne wallah won tagi be anun nakama won sa falma nakambe nga kere musulme awon ga kolon won toro si bara wasake wombe mi yomuna nakan soma jahannama amusedi ya yetema a kolon nakan fala maiki yimu fa muk nakan naba maiki yimu fa muk gindonu mbangi araba ana hala na manfaka ko ala na manfaka be ga kalmuna subena da la ilaha illallah muhammadar rasulullah nga kene musulmai ana wonga won makuya nara wonga won makuya haramu ira hammeri nanna ala matandi fekui mi riyo ala matandi ma bere na mimma afuraki kam afuraki binyama adi diore ageme wol mama ba hadi bare na fa won wama la hawla wala quwwata illa billah khalu na bere min yikui ato mene bere ne wa ma posene fi ayete to manana je suis bien nourri hein ana am faté fangane yiki na ni da mais dis donc tu es conditionné tu as eu l'argent et bara ko brito wulenara bere bara kel yaleti de yo foma wallah e fa kel bele de fa ane pum e fa mana ina crise cardiaque wulenara ala matandi nara ala umbirna su la ilaha illa allah muhammadar rasulullah allahumma yanfama allahumma daghuma يغادرون الله وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ميتها اني سقولنا يخري ما بومبها يقول تامني انا باغي مغنم بكيته انا باغي يتنم ولا مناكوي نافق يا مناكوي فلان كف يا مناكوي مويا مناكوي خيبر اربع كبر جيني عباد الله ابشروا برحمه الله وفضله واحسانه ها هو شهر رمضان قد اقبل شهر الرحمه والغفران والعتق من النيران واعلموا أن السائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو الله وبرحمته بذلك فليفرحوا قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون سورة يونس فانيبوا إلى الله واخلصوا له العبادة وتوكلوا الله في كل أموركم وهو نعم المولى ونعم الوكيل. نذكر المسلمين أنا وانغسيوا
ala khane mera abar na kan fi umma na kan fi ndi falla sal sulira afindi sungorira afindi yakera afindi hijira afindi kalimatu ira na kan fi ndi la ilaha illallah muhammadar rasulullah amatoba itan siga ne maka musiga isum fego nu furagi igabatigo wakati ndenu kamal manyira mo imam kono na garaba ana yakego mufindi kobersotera nane kan ma jahannama la نبي يومنا صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم بقول لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه بلا إله إلا الله دخل الجنة أنا هو فقمي توفى فقفي وينيرا إن سياسي كده أو غيتين كي ويننا من سنكي إغافل لا إله إلا الله محمد رسول الله خنا غن يوغا وين دون غفين دارا أين فقيسو من أريانا الله يسونه يا رب العالمين nga kire musulmi wonna fangala ma wonta muhammad mantonye akhir zaman mi khay wonga kolon won na wakati na kan kuigi won fana akhir zaman nan kui sungori fa adangi sungori fa nan na ka birim mafuragi allah ta'ala subhanahu wa ta'ala won batagi ina kuye batu ina kamini timina ira kana amma to chauffeur batagi kana embouteillage na kan kiriyema police ina fugara itamara moto kanyiba kure kanyiba sankanyiba birim batagi ina katina liga manantima won sika femindi walu woborbe wotin seriema seriye mu fama ga lugusin yiti ga ay bombo itana falama ina ga yinan lamma garaba yinan fam mambore be ina bore nan gili bogi nan gili people nan gili la gine kona gali go tang bataki iya taka fena nafsa gabirimbe etam mu findike adama kamaligira imu wama imi ga bogi khanu mi gimu bogi ga kanuma ibogi nyama nan kanuma خبر ربنا إن شاء الله على خبرين سونيا نجا كلي مسلمي ونجا كلن سما أنا أسوني دواوي أخا دواوي يابي نارا كوي ينجيرا أنا كان يوفل ما على بيع على تونغو بني سورتو خبر سوني دا كتير مناغما ونجا دواوي روي أنا تيمي خيت مالكين نان دوي فسالي إنا جيتان خيينا مين خيلي فرينا مين على ما كندينا أتونغو بني خي سونغا فيغا غيرا أفنيرا نفهم فهم ونفهم ني تجربة nadanga gambi ana wonga kolon wonga wonye telebiling alama afanyi fanyira ana ba summa sabarigi ana ga kwe batuinara ga bar suina batuinara ana ga la na wumbal qur'an ku ana ga woye waga ala ga fisa mantiya mato ana ga nemera ana woye ga linanna birin ga linanna ana ga nan fisa sebe ina ga malamma tombara fini kober kanyira j'ai des millions j'ai des milliards ana ne generi la ala taala gbe أنا ننفس وسينا غبير ملام أنا ننفس عبير بي مبالغ ومبرنا سو يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان المبارك أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الى يوم الدين وسلم عباد الله ومبر على تنتو ولا نمبر تنتويرا مانغنا امبر سونغور كي فيندو بركه كي يرا ومبه هرم كي كيرا ومبه كي ني بخفر كي كيرا ومبه خيري بركه موديل بيرين ومبر سيدالا ما كيرنارا امانغا نونديرا اما كنا خيرا ومبر سيد وما كنتي محمد على كونينا را خيرا نارا نمنن كيسينا بنو خدمبيو نو صحابتي به هادينه سرفي ملغون الجام لغون سرات نانكي سرات مغريما دينه سرينا في من لغون سرات غريفي فلوني امو فلا مفوق سرات غريدي دينه سري فسوينا اسرينا سوينا سرات غري سونيا من نمبه نخل سوفي اريانا نخ اسرينا سوينا سرات غري في مولما نانيرا موك ابدا جهنم تاكي كيرنا علي من ان شاء الله سرات تنا جهنم نانلوتي يليدما سكافي اريانا في دنگ جهنم ترافيسي افاسو اريانا كنا مكيد دنگ بنا منو فعله بينو من دم سرات أين كان سرات يدنگي ألو كلامه هل بصار إني يا ما جرما الله كنا نبغون بيا رب العالمين كنا وننا كامينا بيرين كمودا كموك فوي تلو كيا يا تما إجندو غفان وما جندو نو خلاك ما تنال جيما والله ندا إمامنا نيوم كنا هم منا جندو نغان نيرا إمامو بيجينا نا إنه جندو نارا كنا غفين دافيرا كينا ندي إيتنا كوبر كم بلي إيغا جندو أغفان ندي إيتنا مانجي إيغا جندو أغفان ندي ton secret ton vie
on wa manana birin falafe naki e ba me ko mo min yake la akilin alamuso masidiya boma adem masidiya boma fo alenu ala kilin anala malaka nana ngeli gindogo simin wawli gundo ko sekre hakunde an e alla pet e benguma andata wanda li fui bidoma kadi wanda antum tigi e alla hule alla ittaqillah alla ko men gafan si on a vu on a entendu que c'est quoi les guindo en sous bien sous c'est des secrets ton secret ta vie tu es avec les diables oui je suis avec les diables il faut garder ina faga kol mana yabulu dunia daga musena tora ay kan ma jahannama tina enon dabari mundara itanyi nenan tongori e ade tan fegbata nan nabari itan fegbata nan nabari ga dunia aga yirindin imigina fari idrogna matima ala lima na kon yom kiyama ala gayba umbe ya rabbal alamin ibadallah واعلموا انه سيحل بالمسلمين موسم العظيم موسم عظيم انزل الله في كتابه العزيز وفرض صيامه شهر القيام وتلاوة القرآن زمن العتق والغفران موسم الصدقات والإحسان تتولى فيه الخيرات وتعم البركات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله صيامه عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة غير من 1000 شهر من حرم غيرها فقد حرم رواه النسائي رمضان أشهر رمضان أشرف الشهور وأرزكاها جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والغربات فهو شهر منها لتزكية النفوس من الدقائق التي تفسد عرى الأخوة فمن استقبل رمضان بالآثام فهيهات هيهات أن يستفيد من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أنا غنغا كلي مسلمي ونغاينا فهم ومن غاكلون أنا مسلمي تريت نام بلي بلي غنسا في أمكي أنا ما تريتي بيرين جيني منغاي إفا سيسر أنا مارشي لغوي أسلامني نانا نغلي تريت نانا كيما فاجينا بلي بلي را نكوي على تعالى برا كتاب يقول وما نعم في القرآن را يكي كيرا أما مر سني را يقول وما يكي كيرا القرآن سلي نافذة إلى بافي أنا نبر را يقول وما يكي كيرا القرآن خرام في كوني كوني قرية في أنا ينبي خفر فين في على را وما سرق با وما في فين با ومبور با أنا ينام في النما خيري را نكان قنسام وما ما كبتي ونا مك خيري ما كبتي ونا يعرف النما موديل بيرنا أنا غابر رجل وما سوني سوفيرا كور سولو فيرا ألتا لابين نادي ربي منا وبا يهان ما نادي أبيرم بلان أنا غنادي خامبي شيطان يلون غاي فانساني ما ينا شيطاني آدم شيطان يات نلومنا آدم شيطان هلا مسوق كنا ياجي منه وناتو منه سونغوري نالي لكنه كنا كري آلي من بار بيننا مسلمين را إنا سونغوري نا ونا بلان تو من أنا كان كم مكر أفاي رم فنا كولا زونغا من مبورة تكيني يا جماعة مسلمي قادينا سندوني نكام بيسونو أنفا فلنا كام بانغال لغون عربا شيطان ياتنا آدم شيطان ننكي آلا نما ينفع ما آدمه أي دار كان غينا كلهم أي كي ما كان غينا كلهم أي فقام كان غينا كلهم أسيدا كلمة كان غينا كلهم الله علام الغيوب أتمنى في نرجع كلهم مانجرا مغير لغون أي لغون غالا نما يولي يمكنني والله هل أنت نعربا nga kele musulmi ana wonga fahamu ana sungori kike baraka kinara kike tagi kike na kansenien womma nga kola wonna tere na maki balom bombode bayna adwa detan afahamme ne kelna wonga wombo ragbata yitere ma sungori ga tere ma wonga wombo ragbata sungori ga tere ma to ali fi wallah yume womma yami nyira fema sungori womma yami nyira fema kada dangigo pene na peti batuira لا إله إلا الله محمد رسول الله
yamin yeri nakan tiri o mai bogima ala matandi yeri nakan manai bogima petan ka kali mun ma fahamde ulul albab yagalune yama khagul qor kanyei bala ko birna so ya rabbal alamin nga kiri muslimi wonga tinne wonga no batuno ne model birna bade wona yetama so mala rakiana ge wonga ko lon asungor kike afindi bourse nanna ni ga sene ni ga bourse ha banna ko lon bourse iska fe yirene hala afindi Dakar nanna ko ne singo to mun nali ade ko yikna ma iska fe sina kam forana i ko yikna ma nyakale ni nan toara aw wonna wakati na lifeki na kam findi sungor kike na wombe awoni fe ina gamma biento abargali de ala gabirin sonia nga kene musulmi na dangi khambi won gafamu afala fera khali nam yomme guida sallallahu alaihi wasallam e gano mona fanyi so de so ngori gafe kui wayan kobi wayan haramugi e ga mina kui afala fe na musulmi kanama a kanamene ala gbe fe yomuna ga sunyi e ga don se lufena e ga minyi lufena ala gbe fe yomulu manakui surtout lido surtout dam yon puisque table beresi wiya a wiya kono na kam na woni ro ma kono sesra ana asungore wote suntiala o bonata sumai Allahu akbar wulenara khamiyo lido bombo masungori da kitabu ina gabe e ga sunyi mu fan khamiyo da mu bombo masungori da kitabu ina gabe sebeli ina gabe e ga sunyi mu fan ila mega mun sera ba rilo bombo se place la kitabu ikala alquran khala ika baraji soto ila mega mun se findi damu place la ika alquran khala khabar rabana ki baraji na la ko bini ya rabbal alamin nga kele muslimi khutube fole no atagi won fa mar yonde de nakama haya won kha kulun afala feera sungori to ali fe amali gide banna kulun birim boye min kana ka halin tan ha mun sama ga huina kam fala ka kui bam fa wa ma gomma yibiyasi mfere soto nanga kerinye birin sunnati Allahu akbar nanan lugu birin furi naki atanan fam furi imamu ta'anu sunnata anadun la imamu na sunnata falla ma nyogora saka ngar kerinye ma a nyogora saka miskine ma na na fema a nyogoti mi gere nun na yami nyira jinanna muslimi yara ba mi birin na kanyiki imam mukima nye keren kike funun keren imam mukima muk kono jiki keren birin imam mukimene fo kuma tirmiri biri imamu kimene sungorira bena biri namalang kelen benara so ona emanga itako fanna fima afama Allah yaqlif ala fama nanyo goira ala garaba mbeki ya rabbal alamin nga keri muslimi wonga no lude ala ma awama na ngomma ala na gay wombal qur'ana ko nam yomme ko sinde yefiri wonna na falama alima khutbe de warna fi aga me gina summa kerin sunna khati asumma ka barai ana nebe asunna khati fi na nebe namuna summa ka barayi kunna kana itam fangbe na manji diri nan na ibara geni yeri double hawun sa fale na pourcentage combien de pourcentage ndando makula ala pitina kulu ala gabirin sonia na dangi gambe nga keli muslimi ala na wumbe alquran ko qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum min shay fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin suratu 7 ana ala aga patagada ba wumbe wummar gala atanan harge girwama ina ne take yana kai mali ana kana dangi gambe aka konya tane ki ma tanan ma harge korgo mai ma ana wona kan yo dépenser ala fama na nyogoira ala fama ne na nyogoira ala nanna harge fanyi kanyira tanan banna fanyira tanan kita fanyira I harge yo soto afalena kala na fikma mbala wumbin nasu khutbe fole khutbe tagi aranyo musera au ngano on prépare des istiqbal Ramadan réception pour le mois de carême premier jour inshallah ala na fansone au mumuna mafalade parti kona na birin gunyi inshallah wumma nga wontulmati wumma yarati guide na kan falama ala wumbirna so ya rabbal alamin اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.